टहड़ खरारे सिजुछि सारा राज्य जलुछि ओडिशा जारी रही ग्रीष्म प्रवाह आसंता काली पर्यंत प्रबल खरा नहीं 7 जिला को येलो वार्निंग जारी होछि। अनुगुल नयागढ़ बलांगीर मालकानगिरी भद्रक गजपति एवं बौद्ध को जारी होछि वार्निंग। से भली 6 जिले में राति उष्णता जारी रहिबा नै सतर्क सूचना जारी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। 11:30 सुधा केन्दुझर तापमात्रा 38.6 डिग्री रेकर्ड होछि। झारसुगुड़ा एवं संबलपुर में पारद 37.4 छुईं। सामुद्रिक पवनर वृद्धि जो गतकाली तुलन में आज भुवनेश्वर में ताती कमी। 11:30 सुधा गतकाली तुलन में 3.6 डिग्री कमी ताती। एपटे काली ताती ब्रेक लगे कालबैशाखी वर्षा आने आश्वस्ति फल दिन तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री ह्रास पाइब। आसंता काली किछि जिले में कुआपथर वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर जाजपुर कटक में कुआपथर वर्षा पाई ऑरेंज अलर्ट दि जाइए। बिजुली घड़घड़ी सहित 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं 10 जिला को येलो वार्निंग जारी होछि। से बेले 8 तारिख पर प्रबल वर्षा पाई कंधमाल गंजाम कलाहांडी जिला को येलो वार्निंग जारी होछि। गत 24 घंटे दिन तापमात्रा राज्य में 17टी सहर में 41 डिग्री रु अधिका तापमात्रा रेकर्ड करा जायथिबा बेले भुवनेश्वर में 43.5 डिग्री सेल्सियस दिन तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। हीट वेव बहुत किछि डिस्ट्रिक्ट रे रियलाइज कर हेछि। इवन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर भी इवन वार्म नाइट भी रियलाइज हेछि। आज आगामी 24 आवर्स रे राज्य रे हीट वेव कंडीशन रहिबो जारी रहिबो किंतु टेम्परेचर दिन तापमात्रा रे 1 और 2 डिग्री रो ह्रास घटिबार संभावना रही। किंतु आज भी टेम्परेचर 1-2 डिग्री 1-2 डिग्री कमिले भी हीट वेव रहिबो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस रहिबो वार्म नाइट कंडीशन रहिबो। 24 आवर्स पर आमको राहत मिल पारिबार संभावना रही कारण टेम्परेचर दिन तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री घटिबार संभावना रही। भुवनेश्वर रिपोर्टर सुमन रणा जोड़ी होती आम सहित लाइव सदासख भाव। सुमन गतकाली अपेक्षा आज ताती टिके कमी ये तो आश्वस्तिकर कथा कथा हूँ काल बैशाखी आकु नहीं बर्तमान समस्त गोटे अपेक्षा रही। पाणीपाग विभाग कौन कहूँ आसंता काली केमती पाणीपाग चित्र आम देखा पाइबा ताती केमती ब्रेक लगे। देखु प्रियरंजन जितेबले ओडिशा राजधानी रे 43.5 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाई सेतेबेले आपण अनुमान करिपारथुबे कोभଳି भाबे पाग थिला। किंतु लोक जेतेबेले 2 दिन रु 3 दिन पर्यंत ताती एवं गुळुगुळी रे कलबल हेले जेमिति ताती झाळ बाहरी थिला ताती रे जेमिति झाळ बाहर थिला एबे काळ बैशाखी सेमिति पानी बाहर करिवो। अर्थात जो भाव 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत पूरा ओडिशावासी समग्र ताती रे कलबल होइथिले एबे ताती रो मुक्ति मिलिछि। काळ बैशाखी आनिछि बड़ वर्षा। आपण देखिबे आसंता काली एवं तापर दिन एवं 7, 8, 9 ए 3 दिन पर्यंत राज्यर समस्त जिला गुडी करे वर्षा हो। विशेष कर आमे देखिबा 7 और 8 तारिख राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे वर्षा हो। क्यों क्यों जिला को काळ बैशाखी पई वार्निंग जारी कराई छि ता सहित कुआपथर वर्षा मध्य होबो। आपनको आउ गोटे कथा कहया पई मु चाहूची जो भाबे तापमात्रा वृद्धि पाई एवं हिट वेव कंडीशन रही से राज्य सरकार तरफ राज्य सरकार खेल विभाग एवं जो श्रमिक मैंने रही कम विरत रखा 11 ରୁ 3ଟା पर्यंत ता सहित जो बाहर जो खेलकूद चलूला राज्य सरकार पक्ष कराई विभिन्न जिला गुड़िकर एसआरसी जिलापाल एसआरसी तरफ विभिन्न जिलापाल गुड़िक समस्त चिठी लिखा जा सहित आप देखिए विभिन्न जिला गुड़िकर अंगनवाड़ी केन्द्र जो समय थिला से सकाळ स्कूल कराई। आज जदि आम पाणीपाग कथा कहबा ताहले आसंता खाली 43 डिग्री थिला आज जहाँ पाणीपाग विभाग पक्ष कहुला 3 ରୁ 4 डिग्री कमी। आपड़ एथुर अनुमान कर 43 डिग्री आउ 3-4 डिग्री कमी एवं जहाँ आज तापमात्रा थिला 2:30 बुलेट को जगह काल बैशाखीर गोटे संभावना तैयारी होउछि केमती वार्निंग दिया जाइछि एक एवं कुआपथर वर्षा मध्य एमती गोटे आकलन होइछि तो कथा होउछि ताती ब्रेक लागिबो ये तो सुनिश्चित किंतु को जगह ताती ब्रेक लागिबो ता सामग्रिक भाव आम काल बैशाखीर चित्र देखा पाइबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 7-8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ ତା ସହିତ 40ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ପବନ ବେଗ ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ତାହେଲେ ଯଦି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁଗୁଳ କେଉଁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କଟକ ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି କରାଯାଇଛି ମାନେ ପବନ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ତା ସହିତ ଆମର କଟକ ଯାଜପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ କୁଆପଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅନୁଗୁଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଜପତି କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ 40ରୁ 50 ଡିଗ୍ରୀ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହେବ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେଉଁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର କଟକ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ତା ସହିତ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଓଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 8 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏହିସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣିପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ 40ରୁ 50 ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ଉଷ୍ମ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶ୍ରଣରେ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ କାଲିଠୁ ପାଗ ବଦଳି ଯିବ ରାତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା କିନ୍ତୁ ଏ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାଳବୈଶାଖୀର କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ତାପରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ସେମିତି କ'ଣ ତାତି ବଢ଼ିବ ଯେମିତି ଗତକାଲି ବଢ଼ିଥିଲା ବା ଆଜି ବଢ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଗ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ଆଜି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଗୁଳିଗୁଳି ଏବଂ ସେଥିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ 6 ତାରିଖରୁ ପାଣିପାଗରେ ବଦଳିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ପାଣିପାଗ ସେ ଆକଳନ ସଠିକ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ତା ସହ ଅଧିକ ଧରଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାତିରୁ ବ୍ରେକ୍ ମିଳିବ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଇଏ ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସୁମନ ରଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।